2217.66 कोटी रुपये आसा। हेल्थ सर्विसीस सभापती महोदय, गोंय राज्यात भलायकी क्षेत्र घटमूट करपाचेर सरकारान सतत लक्ष केंद्रीत केला। नवी मुळावी बांदावळ सुरू करपा आसूं वा राज्यात नवी भलायकी सुविधा दिवप आसूं, गोंयांतल्या सगळ्या नागरिकांक फुकट आनी सुलभ भलायकी सेवा सुनिश्चित करपा खातीर म्हजें सरकार कटिबद्ध आसा। सभापती महोदय, भलायकी खात्याक 963 कोटी रुपया मंजूर केल्यात, तातूंतले 903 कोटी रुपया महसूल खात्याक च्या बाजून जाल्यार 60 कोटी रुपया भांडवल खर्चा खातीर आसात। म्हजें सरकार भलायकी क्षेत्राक गरजेचें मनीसबळ, उपकरण आनी यंत्रणा, एम्ब्युलन्स सुविधा आनी हेर परिदायी गरजा वरवीं वाड करतले, जेच्या खातीर भलायकी सेवा संचालनालयाचें वांटप 10% वाडयलां। सभापती महाशय, हांव अंदू वर्सा सावन नवे आयुष खातें स्थापन करपाचें जाहीर करता। ह्या खात्या वरवीं फक्त पारंपारीक भारतीय वखदां पद्दतीचेर लक्ष केंद्रीत करतले आनी सगळ्यांक आवश्यक सुविधा नागरिकांक दितले। सभापती महोदय, अवेरनेस पातळपा खातीरूय बी पुराय राज्यांत आयुष शिबिरां घडोवन हाडपाचेर प्रस्ताव मांडटा। राज्यांत कार्यरत आशिल्ल्या वेलनेस केंद्राक प्रोत्साहन दिवपाचोय प्रस्ताव मांडटा। सभापती महाशय, सुमारे 50,000 ज्येष्ठ नागरिकांक आस्पावपाची राज्यव्यापी फ्री एडल्ट वॅक्सिनेशन कार्यावळ सुरू करपाचो प्रस्ताव मांडटा, जेका लंग संसर्ग जावपाचे बॅक्टेरिया पासून राखण दिवपा खातीर न्युमोकोकल लसचे डोस दितले। ह्या खातीर ह्या वर्सा 5 कोटी रुपयाची तरतूद केल्या। सभापती महाशय, दोनूय जिल्हा हॉस्पिटलां ह्या वर्सा सावन किमोथेरपी खातीर डे केअर सेंटर सुरू करतले। कॅन्सर ही एक मुखेली भौशीक भलायकी आव्हान आशिल्ल्यान पॉप्युलेशन बेस्ड कॅन्सर रजिस्ट्री स्थापन करतले आनी PBCR पुराव्याचेर आधारीत निर्णय कॅन्सर नियंत्रणेचेर उपाय आनी भलायकी परिणाम सुदारणा करपा खातीर अमूल्य डेटाबेस तयार करतले। भलायकी सेवा संचालनालयातल्यान 20 लाख रुपया वर्सुकी अनुदान दिवन सरकार इंटिग्रेटिव्ह ऑन्कोलॉजी सर्व्हिस घटमूट करतले। सभापती महाशय, दर्जेदार भलायकी सेवा दिवपाची खात्री करपाक DDSSY पॅकेज दर रिवायव करपाचो हांव प्रस्ताव दवरतां आनी क्लेम मर्यादा 4 लाख आनी 6 लाख रुपया मेरेन वाडयतले। तशेंच सरकारी कर्मचाऱ्यांक DDSSY कार्यक्षेत्रांत आस्पाव करपाचो प्रस्ताव हांव मांडटां, जाका लागून ताका गोंयांतल्या खंयच्याय एम्पॅनल्ड हॉस्पिटलांत भलायकी सेवा मेळूंक शकतली। सभापती महाशय, भारतभरांतल्या खंयच्याय हॉस्पिटलांतल्यान गरजेवंतांक वेळार आनी त्रासमुक्त वैद्यकीय मदत दिवपाच्या खातीर मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता कक्ष जाहीर करपाक म्हाका खोस जाता। हो सेल संकटांतल्या दुयेंतीक वैद्यकीय उपचारा कडेन निधी एकठांय करपा खातीर सगळ्याक स्थापन केल्ल्या एजन्सी कडेन देखरेख आनी समन्वय करतलो। म्हजें सरकार शाळेच्या पावंड्यार राज्यव्यापी न्यूरो डायवर्सिटी अवेअरनेस इनिशिएटिव्ह्ज कार्यावळीक इंडियन मेडिकल असोसिएशन गोवा युनिट हांच्या जोड पावलान चालना दितले, जे शिक्षण तज्ञांक अशा भुरग्यांची वेळार वळख दिवपाक आनी ताका आदार दिवपाक सशक्त करतले। ऑटिझम स्पेक्ट्रम विकारा विशीं जागृताय निर्माण करप आनी KG शिक्षकांक चिन्हां बेगीनूच वळखुपाक साधन सज्ज करपाचो ध्येय आसतलो। सभापती महाशय, गोवा मेडिकल कॉलेज हांगासर चड रेफरल करिनासतना जिल्लो हॉस्पिटलाचे पातळीचेर एमर्जन्सीचेर उपाय काडपा खातीर म्हज्या सरकारान दोनूय जिल्हा हॉस्पिटलाचेर लेव्हल 2 एमर्जन्सी अँड ट्रॉमा केअर फॅसिलिटी सुदारीत करतले, जेणे करून दुयेंतीक वाचोवपाक आमकां मदत जातली। कुंकळे, मुरगांव, बेतकी आनी मडकय हांगासरल्या प्राथमीक भलायकी केंद्राचें बांदकाम ह्या आर्थीक वर्सा सुरू जातलें। वेळगे आनी मडगांव हांगासर बांदिल्ल्या आयुष हॉस्पिटल ह्या वर्सा सावन लोकांक सेवा दिवपाक चालू करतले। गोवा मेडिकल कॉलेज सभापती महोदय, गोवा वैद्यकीय महाविद्यालयाक 1063 कोटी रुपयाची तरतूद केल्या, तातूंतले 920 कोटी रुपया महसूल खर्चा खातीर जाल्यार 143 कोटी रुपया भांडवल खर्चा खातीर आसात। सभापती महाशय, गोवा वैद्यकीय महाविद्यालयातल्या OPDंतल्यान दुयेंतांक त्रासमुक्त भलायकी सेवा दिवपाच्या हेतून म्हज्या सरकारान 13 विभागांनी ऑनलायन OPD अपॉइंटमेंट सुरू केल्या। ही सुविधा ह्या वर्सा GMCच्या सगळ्या विभागांत वाडोवपाचो प्रस्ताव हांव मांडटां। तशेंच ह्या वर्सा सावन टेलिमेडिसिन आनी टेली ICU सुरू करतले। सभापती महोदय,
हांव ह्या शैक्षणीक वर्सा सावन गोवा वैद्यकीय महाविद्यालयान MBBS जागाची संख्या 200 वयल्यान 250 करपाचो प्रस्ताव दवरता, ज्या खातीर राष्ट्रीय आयोगाची मान्यता अपेक्षित आसा। 214 कोटी रुपया खर्च करून 120 खाटीचे चेस्ट आणि TB हॉस्पिटल ब्लॉक बांदपाचे काम, 30 कोटी रुपया खर्चाच्या सुमारे सुपर स्पेशालिटी ब्लॉक लागसारा ब्लड बँक बांदपाचे काम, गोंय वैद्यकीय महाविद्यालय आणि हॉस्पिटला खातीर 281 कोटी रुपया खर्चून कॉलेज ब्लॉक बांदप, 106 कोटी रुपयाचे न्यू रेजिडेंट डॉक्टर हॉस्टेल तशेंच 125 कोटी रुपयाचे 200 विद्यार्थ्यां खातीर अलायड हेल्थ सायन्स कॉलेज अँड हॉस्टेल ही सगळी कामां ह्या वित्तीय वर्सा सावन सुरू जातली। तसेच GMC लिंक गव्हर्नमेंट हॉस्पिटल आणि संशोधन केंद्राचे वैद्यकीय मुळाव्या सुविधाच्या उदरगती खातीर आमी 20 कोटी रुपयाची तरतूद केल्या। IPHB सभापती महाशय, IPHB विभागाक 82 कोटी रुपयाची तरतूद केल्या, तातूंतले 71 कोटी रुपया महसुला खातीर जाल्यार 11 कोटी रुपया भांडवल खर्चा खातीर आसात। महाशय, IPHBच्या 100 खाटीच्या हॉस्पिटलाचे बांदकाम डिसेंबर 2026 वर्सा पुराय जातले आणि डे केअर सेंटर प्रकल्प एप्रिल 2026 सुरू करपाचो प्रस्ताव, जाचेर सरकारान 45 कोटी रुपया खर्च केला। गोवा डेंटल कॉलेज सभापती महोदय, गोवा दंत महाविद्यालयाक 80 कोटी रुपयाची तजवीज केल्या।